તો નમસ્તે મિત્રો, સ્વાગત છે તમારો એક નવા વિડીયોમાં। તો મિત્રો હું આવ્યો છું મીનાવાડા। તો મિત્રો અમે દર્શન કરવા આવ્યા છીએ મિત્રો, વિપુલ અને હિતેશ છે અને હું છું અને અમારી ફેમિલી પણ આવી છે અને અમે 1 કિલોમીટર હેડીને જવાનું છે મિત્રો। તો મીનાવાડા દશામાના દર્શન કરવાના છે। તો મિત્રો તમે નવા હોય તો અમારી આ ચકુચલ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, લાઈક કરજો અને શેર કરી દેજો મિત્રો। તો મિત્રો હું તમને દશામાના દર્શન કરાવીશ, તો મિત્રો તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો મિત્રો, જેથી અમારા નવા વિડીયો તમને વ્લોગ ચેનલના આવે તો વિડીયો તમને જોવા મળે। તો ચાલો મિત્રો આગળ जो मित्रों अमे जई रहे छे बधाए चालीने 1 किलोमीटर दूर है और पार्किंग कराई है गाड़ी हमारी। तो 1 मीटर दूर है मित्रों और दर्शन करवाना है दशामाना। तो मित्रों गेटे पहुंची गया है मित्रों, हवे अमे अंदर जई रह्या छीए मित्रों दर्शन करवा। तो मित्रों चालो मित्रों वीडियो में बन्या ज रहेजो, वीडियो पूरो वीडियो जोजो मित्रों तमे। आपणे मां थई गया मित्रों, पब्लिक तो घणी छे मित्रों, तमे जोई शको छो वीडियो में बहु पब्लिक छे मित्रों। जो हेडे एवी जग्या तो पण नथी, भीड़ एटली छे ने के मित्रों जो मित्रों पब्लिक आवे आने जाए से बड़ी पब्लिक। तो मित्रों मैं ऊपर जा रहा छे मित्रों। ये आगे है ना ना बड़ा क्या तो मित्रों तमे दर्शन कर सको छो, झूम करीने देखाड़ीश तमने मित्रों अंदर थी वीडियो उतारवा ना पाड़ी छे। तो मित्रों हूँ अंदर जईने वीडियो उतारीश तमरा माटे अने तमे लाइव दर्शन करी सको छो मित्रों दशामाना। मित्रों अंदर जई रह्यो छुं, हवे दर्शन करी सको छो मित्रों। जुओ सामे देखाय आ छे, दर्शन करी सको छो दशामाना मित्रों। अंदर थी बहार जई रह्या छे मित्रों, तमे जोई शको छो शरीफ अने चूड़ीनी કેટલી સંખ્યામાં છે। मित्रों हवे अमे बहार जई रह्या छीए मित्रों, बहारनो नजारो देखाड़ीश मंदिरनो तमने मित्रों। हूँ जो मित्रों बहारनो नजारो मंदिर उपरथी देखाड़ीश नजारा करके ते हूँ आ फोटो पाड़वा गयो पिल्या थई गयो।